pendant mon pays sumante soro la na volume be soro lu fana fono la non angona lu fon fana la ya famela na soro yani na volo na sumante soro chugo mena aw ni ya na volo fana boite mo soro iba timima non asa nere mkoroche do ga tembe Brazil non abe dumina akele ne islamay odula kako sungalo nyaka ne welo so ni sungalo be ni abe sunya wakati na ya wakati fu yan hakili be toala non bo otila mo kele ne islamay odula ba famela dugu den akuna lebe tajuma sera be sa chulo bishegi bolo so tajuma sera donc akele ne be donc alebe na tajaka tout vitri bokati joma ana volo dibati asuma dibati donc o tira mo ambe me fo ale yana sisa ale weleli ke ka fo aya mo ya aboya au ba psika fen sama aya fen sama alla mo bi sika bo aya fen sama yere do digala aya los la mela ni ne beke ama fo alla ma shaire ya chika amsika mi fo alhamdulillah rabbil alamin ngali mena ko fe ambalma muso da yira ka foko aleti bokia nga Allah subhanahu wa ta'ala ke alifa tarfam nala abafana bi lube afabulu ko si ya ko jaka go lula no jakati lula jarabe lube tonomi na famille la do ku no o na fani jarabo lela no ya famela nasro luno ka bla location na abe fendo la do lo no abe femila de lo kuno le be fleur no sela jaga hakia la san yele mana ko to bolo jaga bolela mais lu era jaga tilula aya fo tuwa minan aya fo tuwa minan طيب الحمد لله رب العالمين شكرا سيدنا الاستاذ ينادو بينا تكون بالما دايره كفوكو ولوبي مغازين كم مغازين تلوكاسيون ou caution de dit caution me dit maro na flux ka kia wa kene ou ya na million re qu'est-ce qu'il y a là ko caution me ko jaga be voilà no o caution me kene donc comme aba tigi bulu a garder me jaga bala mais aba jaga bo kuma me na na le kamne na kamne wala na kamne donc à tout magasin tigi bulu parce que quand on magasin tigi bolo nango sa ale ya jarabo ale ya jarabo adiyo magasin tigi bolo adobe sanda mana ko bolo yo do be ke close wara jaraba banka tali bolo o to bolo jarabe bala ka to bolo donc ama fanya na le donc aba jatimine ni abe ko mi juru mu be abe ilala la kabina sa donc ne le bini ya na bolo ja iti se ka fo ke bolo ja bolo be ba jete na samina na tigina na dima ele be soro ka ja bolo ya fa melo le chekan ati bolo ba tebe ya fa mela atebe angara mo elta usaimin mana ni masala nyoka yani ya ira ka fuka tebe ya fa na fa inshallah fo jarabe jago yaika mais ni ele maseka bo fendo ki empêcher ka bo ate ni fe jago ya yobo ya bo to femi ko se maseka bo no le wila ka boy donc e se ka wili ba se ka bo donc yoro na jarabala mais ale ti se ka bo parce que ay fendo ka balala donc femi ka bala no bolay ka sa se koro ale koro sisa aba jarabo ola sisa abena jarabo di sangelintal wa sanflalo ou be sandami temena kuma bo fanala mais mi chekan ya ababo ko kelinke yakfi alhamdulillah rabbil alamin 31 assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah sangari no amin amin Allah ke here fadilatu sheikh Ismail ko jini ni tabakila mo mi tani aso ni ko fe amalo ka foko ko ribalu isela wala allona ka foko ribalu ese abitu so jumuna kasura le make fola akmbalo kwa maiwa uba kuntu riba ko atuka mala ko morola donc ni akake kasura le takala mo ko shere la tebe to jurum tatina na malo kwa Kenya no
ya famela donc mais naka lole ka ke aka jurum bala de parce que ka tigi deme chenika ale blala nyen minke ale le ka deme cheni sera la sisi adi folo ta'awunu ala albir wala tata'awunu donc ale ka deme chenika mais naka lole donc ala bisika ya fama nambe bi fo nyene ana lombalia mi nyini ba fe ole tubi parce que yoro dumena slama be na ko ke ibe nyini ngalle ke yala ni be nyani tinya ka surga ke kana ta ke forka sura ni yali ke wa famela donc ale tala banque minani atisika ta warta banque la fa ya lo warni be ta chugudi papier du mono nyini be kanga munike abo nyani foro ko nyini ngali ke lo ale ko nyini ngali ke chugo mina ko nyola ka sura wuli afara nganga se karamo fe ko nyini nga do ko yita ni kete se ni kebe banga dinela do kebala min masura le fe o anale fana kuntalo ko ko ngobala donc ala ta mina yoroma même defo be yoromina fana fe fwa kanga tubi kaya fanyinga chama ke ala fe olo yorois inshallah ikana ko shile ke fu ikani ngalike yala ni bebe wanti wasal singa ulo fa amata bangla ira matu akani ngalike sabe nya borbe ta chugodi kanga jurule soro obe jurule dime basara standard me abeni benyi ngalike même munat sika ta kalangala fe fana kanyi ngalike do ko intan ke sanga dinela nyo bebe ambe fika fenke ya fumo akikanya ngani ngalike ka kwanye ala ka kichi ole kan alhamdulillah ni aflani saraka jariya ani saraka mbo ku doka ya ku miti misilla ku di saraka jariya yala saraka mbo ambulu anami be ku di saraka jariya li saraka jariya yi amu o loka woni na chuji saraka jariya angara mo be a différence que tu na masalan ni kolonsi ni kolonsi yere tawbe kadimo o saraka jariya ni kalanso jo ni misiru jo donc nous les sarakati jara il va faire mal sani ko fe mais misiru la o mako be courant facture sara o e ka slamaya de men ka barado ke oni sarakati jara o ti famille fe doni iyo bara mi di o be dan woro la no facture sara lo ko danayo la famela no facture dan sarala o yuma bana o yemin di atila mo ma fana mambolo ma yo du no ayo dunga ba o bana mebe min kai gudaya titige eli resani ko fe be na fan soro le sara kutijare ma fo ni ko wore nana ka achi parce que sora katijara ala kira kumano ka fo ko ni mo solo ya bara bebe fofo bara saba o bara saba nina do fana bebe flabe bika to kelima wala to soale ya do la o sora katijara isani ko fe debe do miki ko fe o do o tibi ya famela mais ni ten sala lumina o do o ku bale aya karamo do kwama karamo balo ako de do ka fay u ba bay o le kafsa sheka adam ye wuli kometala umura ke do beta umura lo be umura juru ke bam sabawi wala parce que ale ko dalu mana fa inta umura kai mais dalu ko ki ye do le ke ko do le kafsa ni umura keli donc wala du swale o sorakatu jare ile mon yuntafa bihi o sorakatu jare misiru ni kolon o sorakatu jare donc den tabebe misiru ni kolon mu ko lo o lo be ko se o bebe mais loni ni tebe faut ka ta bien ça va une fanana la famille parce que kolon i ka kolon mi se ni shekada na dijala o be do bena cabinet se a greffe no kela sa jibe na ke mo ti se kami ameto ka fanu le ko la abena se muso wa fo ko ati kana ere tu awe bala abena laba ke cho de ale chena la famille la donc na lola ya ngenia be barake me fenyi rek nganga azati ya be na famille du o benawo la famille la bo wala du so do fana beti no fana sala do no talola mais ilmu yuntafa o le tebe loni mi
ne ka i kana ele be dɔ kana o be dɔ kana fo ka taa diɲɛ wuli olu be taga o de tɛ bi donc saba na fila fana bɛ bɛn fo kelen o b'a yira ko lɔnni ta samadiya tugu o b'o yira an na o b'o yira an na fana an k'an sɛbɛ don lɔnni ma an k'an sɛbɛ don lɔnnikɛlaw dɛmɛ fana ma o b'o fana yira. mais lɔnnikɛlaw dɛmɛ yɔrɔ la est ce que fana bɛ saraka caya o bɛ saraka jɔ dɛ e tɛ lɔnnikɛla dɛ ni mɔgɔw nana ka na Firdawusu dɛmɛ o ma lɔnni dɛmɛ lɔnni kuma o bɛ jɛnsɛnla o b'a la Firdawusu dɛmɛ ye lɔnni dɛmɛ dɔ le ye parce que mina nashu ale majali lo lɔnni bɛ jɛnsɛn fɛn min na donc n'i y'o dɛmɛ i k'o dɛmɛ ma la yatimul wajibi la bi fa huwa wajibi alhamdulillah rabbil alamin ustaz an balima muso la ya masala dɔ bɛ yan masala nin kuma ka ca dɔɔni mais n bɛna alaɲinibaw n'o ye k'a fɔ ko an balimamuso nin ale furu nin a furu cɛ min fana ma ni cɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nka ala ka kɛ lajara bi ni terimuso dɔ ɲini ye so kɔfɛ o tola o mɔgɔ la ɲɔgɔn fɛ fo muso na bɔ kalama donc ko muso y'a sen don ka kuma cɛ fɛ mun kosɔn a ye o ko nɔgɔ min ye k'a dabila cɛ ma dabila a sera muso fana ma ka kuma muso fana fɛ muso ma dabila ka se muso kɔ ma k'a fɔ o ye muso ma dabila awa cɛ fana kɔ fana k'a y'a fɔ o fana ye cɛ ma dabila ka taa faamaso la ka taa convocation tigɛ ko k'a d'u ma mun kosɔn k'o ye se ka dabila cogo min na o ma dabila bon ko k'o to lahalaya kɔnɔna la kuma sɔnna bolo ma don dɔ ko muso bɔra ka taa a ka feerekɛyɔrɔ la dɔ taara fɔ muso in ma ko a furumuso ni a tɔgɔ di muso bɛ a fɛ so kɔnɔ yen a fana nana min kɛ ko a ka tasuma bila a ka essence ma dɔ bɛ taji dɔ k'o bɔ fɛn la ka tasuma bila bon na o min kɛra ko muso tula la mais cɛ ma to la yɔrɔ bila cɛ évacué la ka taa dugu dɔ la cɛ taara ban yɔrɔ la yen sisan kuma bɛ yɔrɔ min na o de k'a fɔ est ce que muso ka baara min kɛ nin muso bɛ jurumu sɔrɔ wa n'a bɛ jurumu sɔrɔ walima a tɛ jurumu sɔrɔ n'a tɛ jurumu sɔrɔ est ce que lahara kungo fana t'a la wa mun na parce que mun fana tola ni adamadenw don mais muso ma accusé faamaw kinda k'a fɔ k'a ka min kɛ nin vraiment ko a ma ɲa a fana ma arrêté foyi ma kɛ est ce que la ko bɛ cogo di sariya bolo kan n'an bɛ kuma nin bisimila. Cheikh Adam différence min bɛ sariya ni an ta diinɛ ta sariya cɛ o le الشريعة من عند الله اللي بقول على ديو والقانون من وضع البشر أدبدون كفنون نلا يمين كولو كان كي نلا يمين فولو فتاي نيرون نامي من فو نسو أكسرة من تأسرة مانيا أسرة مانيا depuis aller à Doka Foko à Tieni muso wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ